তাই সিনিয়র চিফ গেস্ট এমডিসি স্যার রবীন্দ্রদেব নব রিসার দিয়াং কই যাব তাই সিনি 27 পূর্ব মহরপুরনি সাউথ জোনাল চেয়ারম্যান এনডিসি স্যার দেবজি নেব রিসার দিয়াং কই যাব তাই সিনিয়র রফাই মানসা বিশাখ 40 নং ত্রিপুরা 7 নং অ্যাসেম্বলি প্রেসিডেন্ট স্বপন কুমার ত্রিপুরা নব রিসারো দিয়াং কই যাব তাই সাবরুম ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইটিএ প্রেসিডেন্ট সাত জীবন কুমার ত্রিপুরা নব রিসারো দিয়াং কই যাব হামবাই সেন্টাবো পান্ডা চাইরনাই তাই आं थांनाय ताबो बरंनो बेस्ट थेपेरनि बागै सिनि जे बेस्ट थेपेरनानै जे संजा बरंनो बिस्कांगा फाइदियोनि आं बरंनो कय जागो যারা বেস্ট थेपेनाय যারা বেস্ট थेपेनाय बरंनो बिस्कांगा फाइदियोनि आं कय जागो जागै चिनि बुबाग्रानि हारमु ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड एवं थामसानि वानसुगै तिनियो इ जागानि बरक तिनि बुबाग्राना लामसुगै तिनि बरक खाबाय खुबबाय चिनि त्रिपुरा मथा जयनिं फैका तिनि अर 30 फैमिली प्राय 100 एबा भोटार तिनियो चिनि बुबाग्रानि लगे तिनि जयनिं फै तो बरकखौ जों लामसुगो जतन कारण जों थामसा जों पाल बाक्सा खायै चिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड दाबिनो जों जेबो क्राक खायना नांनाय एवं चिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड दाबिनो जों मानना नांनाय आसा खालामो